सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 7 ज़िलहज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 8 अगस्त बरोज़ जुमेरात 2019 की सुबह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। हाजियों के काफ़िले मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। 85,000 से ज़्यादा आज़मीन हज खुद को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुँच के 2,000 बस पर मुश्तमिल हाजियों के काफ़िलों को गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने अलविदा कहा। आज़मीन हज की सादत हासिल होने की खुशी से सरशार थे। इन्हें मदीना मुनव्वरा को अलविदा कहने पर दुख भी था। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक हज अयाम से कबल मुमलकत आने वाले आज़मीन हज मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे हुए थे। महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सलमान अली याहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बैरून मुल्क से आज़मीन की आमद का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। 18 लाख से ज़्यादा आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज़ी से निपटाई गई। 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे। सऊदी अरब में ख़वातीन क्रेन ऑपरेटर भी बन गई। किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट दमाम में 2 सऊदी ख़वातीन सारा सईद और बदौर अब्दुल हमीद रिमोट कंट्रोल क्रेन ऑपरेटर बन गई। क्रेन ऑपरेटर के इजाज़तनामे हासिल कर ली। अल-यौम अखबार के मुताबिक सारा और बदौर ने क्रेन ऑपरेटर बनकर सऊदी माशरे को अमली पैगाम दे दिया कि ख़वातीन ज़िंदगी के किसी भी शोबे में मर्द हज़रा से पीछे नहीं। अब तक क्रेन ऑपरेटर मर्द ही हुआ करते थे। ये पहली मरतबा ख़वातीन ने इस मैदान में मर्दों की इजारादारी खत्म की है। बंदरगाहों को सर्विसेज फराहम करने वाली इंटरनेशनल कंपनी IPS ने सारा और बदौर को लोकल क्रेनों पर काम करने का मौका फराहम कर दिया। दोनों ने 100 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करके इम्तिहान भी पास कर लिया था। ISP के रीजनल डायरेक्टर बराए मशरक वस्ता और अफ्रीका एंड रिजवी सऊदी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हमें यकीन है कि सारा सईद और बदौर अब्दुल हमीद सऊदी लड़कियों के लिए मिसाल बनेगी। सारा सईद ने कहा कि ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल थी। कामयाबी से मुकम्मल करने पर मेरा एहसास हुआ कि सऊदी ख़वातीन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ सकती हैं और तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी कामयाबी से इस्तेमाल कर सकती हैं। बदौर अब्दुल हमीद ने कहा कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली लोकल क्रेनों पर काम करने का तजुर्बा एक चैलेंज था। मुझे फायदा था, इस मैदान में मुझे कामयाबी मिली और मेरा नाम रिमोट कंट्रोल क्रेन ऑपरेटर में शामिल हो गया। मैं दूसरी पहले सऊदी ख़वातीन में से एक हूँ जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। रास्ता भूल जाने वाले हाजियों के लिए रहनुमा नक्शे जारी। 25 से 30 लाख तक के इज्तिमा में हज के मुकाम पर हर साल सैकड़ों हाजी कैंप्स का रास्ता भूल जाते हैं। गुमशुदा हाजियों की रहनुमाई के लिए वज़ारत हज उमरा मना मुज़दलिफ़ा और फ़ात में रहनुमा मराकज़ कायम किए हुए हैं। सऊदी स्काउट्स भी रास्ता भूल जाने वाले हाजियों की रहनुमाई करते हैं। इस साल मक्का मुकर्रमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाजियों को गुमशुदगी से बचाने के लिए हज मकामात के रहनुमा नक्शे जारी किए हैं। ये अपनी नौयत के मुनफरिद कोशिश है। अखबार 24 के मुताबिक मना मुज़दलिफ़ा और फ़ात के रहनुमा नक्शों की बदौलत हाजी हज़रात अपने कैंप तक पहुँचने के लिए मुनासिब और मौजूद रास्ते का इंतखाब कर सकेंगे। शायद इज़्दिहाम में फंस जाने वाले हाजियों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में मदद मिलेगी। हज मुकामात के नए नक्शों में हैमों का महल वक़ूफ़ में तयन किया गया है। मना मुज़दलिफ़ा और फ़ात की अहम मकामात को उजागर किया गया। मोनो रेल के स्टेशनों और बसों की पार्किंग की जगह उजागर की गई। यह भी बताया गया कि मना का आगाज़ कहाँ से होता है और कहाँ इसकी आखिरी हद वाक़या है। इसी तरह मुज़दलिफ़ा और फ़ात की इब्तिदा और इंतहा भी नक्शों में नुमायां कर दी गई। हज मकामात के स्केच बनाने वाला आर्टिस्ट। मक्का मुकर्रमा हज अयाम में दुनिया भर के मुसलमानों की जीती जागती तस्वीर बना हुआ है। यहाँ आने वालों में अनपढ़ भी हैं, इस्लामी अलूम के माहिरीन से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी के मुनफरिद शख्सियात शामिल हैं। यहाँ आने वालों में आर्टिस्ट भी हैं और इनके फ़न को सलाम ताज़ीम पेश करने वाले आज़मीन हज भी हैं। सबक के मुताबिक तजरेदी के माहिर महमूद रियाज हज पर आने वालों का दिल जीतने के लिए हज मकामात की मुँह बोलती तस्वीर बना रहे हैं। ये घंटों हाजियों की भीड़ में बैठकर इनके मनपसंद स्केच तैयार कर रहे हैं। हज पर आने वालों में से कोई इनसे फरमाइश करता है कि मुझे खाना काबा का स्केच बना दो। कोई खाना काबा का दरवाज़ा, कोई मस्जिद हराम, तो कोई मकाम इब्राहिम, तो कोई सफ़ा मरवा के मनाज़र पर मुश्तमिल तस्वीर बनाने की फरमाइश करता है। हरम की सफाई करने वाला पाकिस्तान। मस्जिद अल हराम के ज़ायरीन खाना काबा के सहन की सफाई करने का मंजर कभी नहीं भूलते। रमज़ान मुबारक में इफ्तार के फ़ौरन बाद जिस प्यार, लगन और रोज़ के साथ सफाई की जाती है वो मंजर देखने से तल्लुक़ रखता है। उम्रे और ज़ियारत पर आने वाले लोगों के दिलों से सफाई कारकुनान के लिए दुआएं निकलती हैं। हर ज़ाहिर ज़बान हाल ही से यही कहता महसूस होता है कि ये कारकुन मुलाज़मत के जज्बे से नहीं, दिल के एहसास से सफाई कर रहे हैं।
بیشتر سپاہی کارکنان کا تعلق پاکستان رہا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایسپی کے مطابق 65 سالہ پاکستانی سپاہی کارکنہ یاسمین خان نے اپنی 30 سالہ بولی بصری یادوں سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں یہاں 30 برس سے ہوں تو سلامی دنیا کی سب سے پہلی اور محترم مسجد الحرام میں صفائی پر مامور ہوں۔ ڈیوٹی کبھی حاجی سینوں کی صفائی کی ہوتی ہے، کبھی صفا مروہ کی صفائی کا کام دے دیا جاتا ہے، کبھی مسجد الحرام کے اندرونی سینوں کی صفائی کی ذمہ داری مل جاتی ہے۔ یہاں میں حج، عمرہ اور زیارت پر آنے والے بھائیوں کی روحانی کیفیت دیکھ کر لطف اٹھاتا ہوں۔ یہاں آنے والے بڑی طرف کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ جو لوگ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں ان کی کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ نہ جانے کب سے زیارت کے بعد دیکھ رہے تھے۔ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے پا کر یہ وزاری کے ساتھ کچھ اس انداز سے دعائیں مانگتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ رحمان اور رحیم نے ان کی ساری دعائیں قبول کر رہی ہوں۔ مکہ مکرمہ کے باشندوں نے عازمین حج کا کیسے والہانہ استقبال کیا؟ عازمین حج کے مکہ معظمہ پہنچنے پر نہ صرف حکومت کی سطح پر اللہ کے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے بلکہ مقامی شہر بھی عازمین حج کی خدمت کے کارِ پیش رہتے ہیں۔ العربیہ.net کے مطابق مکہ معظمہ کی العزیزیہ کالونی کے مقامی شہریوں نے 300 عازمین حج کا استقبال کیا۔ عازمین حج کے استقبال کے موقع پر مقامی شہریوں کی طرف سے مہمانوں کو پرتکلف عشائیہ دیا گیا اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ سعودی عرب کے شہروں اور مکہ مدینہ بسنے والے مقامی باشندے حسب توفیق ہر سال حجاج کرام کا استقبال کرتے اور اسلامی جذبہ ابوت کے تحت ان کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ العزیزیہ کالونی میں رہنے والے مقامی شہریوں کی طرف سے بھی اسی جذبے کے تحت 300 عازمین حج کو عشائیہ دیا گیا۔ عازمین حج کی طرف سے سعودی عرب کی حکومت اور شہریوں کے جذبے خیر سگالی کو سراہا گیا۔ انڈونیشین حاجن کا نصف صدی بعد دوسرے حج کا تجربہ کیسا رہا؟ آج سے برسوں قبل کے حج اور آج کے حج کی سہولیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس نے نصف صدی قبل فریضہ حج ادا کیا ہو اسے آج ایک بار پھر حج کا موقع ملتا ہے تو اس کے لیے جدید کی سہولیات حیران کن ہوں گے۔ کچھ ایسا ہی تجربہ ایک انڈونیشین حاجن رومیاتی نے کیا۔ حاجیہ رومیاتی نے 48 برس پہلے حج کیا۔ سنہ 1440 ہجری کے حج سیزن میں وہ ایک بار پھر اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ پہنچی ہیں۔ العربیہ.net کے مطابق ایک ویڈیو فوٹیج میں حاجن رومیاتی نے کہا ہے کہ وہ سپروائزر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ سنہ 1971 میں انہوں نے حج کے لیے سعودی عرب کا پہلا سفر کیا۔ آج سے برسوں قبل حرم مکی اور مشاعر مقدسہ میں عازمین کو وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو آج دستیاب ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ زمزم کے کنویں سے روایتی طریقے سے پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہی پرانی رسی اور ڈور استعمال کیے جاتے تھے مگر آج بالکل حالات مختلف ہیں۔ رومیاتی کا مزید کہنا ہے کہ اس نے پہلا سفر بحری جہاز کے ذریعے کیا۔ اسے انڈونیشیا سے سعودی عرب تک پہنچنے میں 32 دن لگے۔ آج روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت جدید ترین سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ چند گھنٹوں میں مکہ معظمہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔